Jadi tajuk sidang 2, Dialog Silang Budaya dalam Memupuk Budaya Damai, Satu Pandangan dan Pengalaman. In English, Intercultural Dialogue of Cultivating Peaceful Coexistence, Learning Experience. Jadi bersama saya adalah sedikit biodata. Pertamanya saya nak introduce speaker pertama, yakni His Excellency Sles Alfin, the Under Secretary State, Ministry of Information, Kemboja. He is also a member of ASEAN Task Force on Fake News and chair of 25th ASEAN Subcommittee on Information. Dr. Alfin is also Secretary General of Iman Foundation Cambodia, and he was a founding president of Cambodia Student Association Malaysia. And I'm going to read this. And his first degree in Northern Universities, 2007 to 11, and Master of Islamic Banking and Finance from Insaniah University College, and PhD from International Islamic University of Malaysia. Without further ado, I'd like to invite Brother Dr. Alfin Sles. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kami, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzan Nuruddin, Director of Triple IT East and Southeast Asia. My respected President of WADAH, Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, the Special Envoy of Prime Minister Anwar Ibrahim to Cambodia, Central Leadership of WADAH, distinguished guests, panelists, ladies and gentlemen. Indeed, it's my great honor and pleasure to joining WADAH to this wonderful conference in conjunction with Muktamar Nasional of WADAH. And we congratulate the organizing committee for successfully launch these very important and timely manners. My topic today will be discussed on the intercultural dialogues on cultivating peaceful coexistence, learning experience from Cambodia. This topic is very much important, timely, and today's gatherings, I hope inshallah will address some of the challenges, and we believe that the spirit of ASEAN family will be on us together, and we together can maintain peace and creating a regional of ASEAN with peace, security, and stability. So in Cambodia context, you know that Cambodia is the only country in the region that have gone through a long decade of civil war from 1970 to 1998. So peace and stability of the country is achieved only for 25 years. Right. So it's still young for us. And refer back to our discussion on the topic interfaith and intercultural dialogues. We cannot have an interfaith or intercultural dialogues if we cannot secure peace. This is according to our experience. So peace can bring intercultural or interfaith dialogue. Without peace, this intercultural or interfaith cannot be existed. So first thing first, our country need to have peace. So though dialogue is very important to maintain and strengthen peace,
in our own country and the regional and the world at large. It is very essential to peace, and it is a tool to countering different forms of intolerance, fostering inclusion and peaceful coexistence. Community and religious leaders are playing an important role on fostering the dialogues. So this is show you some example of our interfaith and intercultural dialogue between inter-religion in Cambodia. So, like Prof. Said mentioned in this morning, that the role of mosque is not only for worship, but mosque playing an important role as a platform for religious leaders, for people with different religious background to come together and having a discussion in the mosque. So we frequently organize an interfaith dialogue in the mosque, as you can see in the picture, and many other programs, seminar, workshop together. So today, I'm going to share with you how peace is lost in Cambodia. It is due to the civil war, due to a political ideology, a foreign interference, and also a disunity among the people. These are all the reasons why peace was lost for almost 35 years. So I will walk you back to the history. Cambodia proclaimed an independence from French in November 9, 1953. So French colonizations, we are under the protectorate of French almost 100 years. And peace lasted for only 17 years. On March 18, 1970, there was a coup by General Lonol to overthrow the Prince Sihanouk, who was the hero at that time, who was proclaiming the independence from French. And the coup plunged Cambodia into flames of civil war and the Indo-China War. So you can see here in the picture, in the 1970, when the US President Richard Nixon ordered an attack to Cambodia and bring Cambodia to an Indo-China War. From 1968 to 1973, about 3 million tons of bomb were dropped on Cambodia. And Cambodia becoming the only country among the few countries of heavy bombardment by the US Air Force during that time. So you can see here the red are all the area affected by US bomb. Right? So this is how the genocide regime started. In 17 April 1975, the Pol Pot was able to take control of Cambodia and bring the country into genocide. At least 3 million people are killed due to torture, starvation, and disease. And all the country infrastructure was destroyed. And if you can see this picture was taken in the 70s, black and white. But in the 21st century, the digital age, what the so-called the fourth industrial revolution, we are still see this picture in color, and it is floating on our phone every day. This is due to a civil war in the Middle East, the war in Gaza, and so on. So, war, when it happened, it's like this. And it took us 45 years to rebuild the country. And it is not as if and it's not like what is happening before the civil war. So peace is very important to us. So on the in the early 20s, our former Prime Minister, Samdech Cho Hun Sen, you can see his picture, he's very young, he's in his 25, 26. He and his 4 friends traveled to the east to search for assistance to liberate the country. And on December 1978, the resistance movement has been formed, which named Cambodians United Front
for national salvation. And with the support from Vietnamese voluntary army, we are able to take back the country from a Pol Pot regime on 7 January 1979, what we call a victorious day. So 7 January marked the liberation of country from genocide Khmer Rouge regime. However, the new government was isolated and Western sanctioned. It is what is happening now in Afghanistan, as mentioned in the inaugural speech of Dato' Ahmad Azam. You know, when you are weak, when you are poor, then not many people gonna support you. But as long as you can build yourself stronger, then many friends will be coming. As like Cambodia now, it's like a ladies of age 70 years old being charmed by many superpower countries. So until we are strong, until we are united, then we can sell ourselves to the world. But even though we are the liberators of the civil war, the Western world or the world still isolated us. So it took about 10 to 15 years to rebuild the country from scratch. So many times, there was a negotiation had been made between the main conflicted parties. So that time we have, we call Sihanouk Hun Sen meeting, conducted occasionally in French 2 or 3 times. And then with the support from international community, and we not forget to mention also the participative of Malaysia and Indonesia in the regions, and also Thailand, we are able to sign what we call Paris Peace Agreement, where all 4 parties of conflict signs in Paris mark the official end of civil war and paved the way for United Nations to organize the first election. But however, though United Nations spent millions of dollars organizing the general election, but it failed due to the boycotted of the Khmer Rouge party at that time, and the Khmer Rouge continue military attacks against the government. So now we still have a civil war, though with the support from the United Nations. So until 1998, when our Prime Minister put in forth a win-win policy. So you can see here are all the leaders, the survival leaders of Khmer Rouge, come and see our former Prime Minister, dialogue and negotiation. So through this win-win policy, the government offer 3 main things. Number 1, protection of life, protection of property, and protection of job and position, and you can return to the families. So Alhamdulillah, that time, the senior leaders of Khmer Rouge accepted, and to me, it is very much in line with our Maqasid Sharia. You know that Maqasid Sharia, the objective of Sharia to promote the welfare of human beings. And this win-win policy is very much in line, because to promote a welfare of human being in Islam, we have Hifdul Din, Hifdul Nafs, Hifdul Mal, and so on. So this is aligned with Hifdul Nafs of Islam, Hifdul Mal, and Hifdul protection of the offspring. So based on this experience, he went through all the wars and negotiation and dialogue. So former Prime Minister come with a philosophy where war cannot end war. Peace can only achieve through peaceful settlement of conflict, dialogues, and negotiation. So to him, war cannot end war. So if you want to end war, you have to come back and sit down, negotiate, and having a dialogue together. So this is our current Prime Minister, Samdech Tepdei Hun Manet. He also mentioned about peace is the foundation of human rights and freedom. So this is the journey of searching peace from our leaders. Now, looking back into our current situation regarding with religions. In Cambodia, we have
We have three main religions, that is Buddhism, Islam, and Christianity. Buddhism accounted about 93%, and Islam is made up about 5%. Muslim in Cambodia, is very unfortunate that the Muslim community, the Malay Cham, have went through two persecutions. Number one, when the country lost to, when the kingdom of Champa was lost, there was a mass persecution to the Malay Cham. And the second one, there was a mass persecution also to the Muslim community, what they call ethnic cleansing, during the Khmer Rouge regime. Before the Khmer Rouge regime, Muslim was made up about 700,000. But after the regime, we were left about 400,000. So it's about 36% of Muslims being killed during the regimes. And the Khmer Rouge Tribunal Court, recently, the Khmer Rouge Tribunal Court is a United Nations hybrid court, convicted a life sentence of Khmer Rouge surviving senior leaders in committing genocide against the Cham people. And currently, Muslims are living in 608 villages across the country. Since I have only 5 minutes, so I just went through what are the factors contributed to peace and coexistence in Cambodia. So there are several factors contributed to peace and coexistence in Cambodia. Number one is Paris Peace Agreement. Number two is a win-win policy that I just mentioned earlier. Number three, a legal framework or the religious freedom. Number four is inclusive governance. Number five, tolerance and mutual respect. Number six, interfaith dialogue and understanding. Number seven, education and awareness. And last but not least, promoting national unity and reconciliation. So I want you to take attention to this quote that I quoted from one of the speech of our Prime Minister during our grand iftar gathering. He said, our nation has gone through many stages. No matter what our religion or nationality, we are all in the same boat. If the boat sinks, we all die. And if the boat floats and goes fast, we go fast. So there is no choice but to make an effort to move our nation forward, and moving forward doesn't have to be forced to follow the same pattern. There is no single standard, right? Without consideration of national and religious issue. So to him, he is very much attentive to the harmonization, religious freedom, and so on. So as a legal framework in Cambodia, freedom of religions is stipulated in the Constitution on Article 43, where every Cambodian have right to profess any religions, provided the freedom and religious practice does not affect the other belief or religion, violate public order, security, and Buddhism is a state religion. So you can see this picture where the Muslim community leaders wish His Majesty the King during the birthday. So we have a dua in the palace every year. So this is kind of how we can live together, coexistent, and live together peacefully. Re-establishment of Mufti Office. The Highest Council of Islamic Affairs was re-established in 2000, and the King appointed chairman of the Highest Council of Islamic Affairs, and also designate religious organization structure nationwide. We have provincial imam, district imam, masjid, and Islamic teachers. And also the other policy is inclusive governance, where no one have left behind. This policy is giving full right and freedom to the minorities, not only Muslim, to the Christianity, to the other member of other faith, to come together, join the government. So in Cambodia, we have representative in the government as senior minister. We have 5 senators, we have 6 member of parliament, many secretary of state, under secretary of state, and so on. Number 6 is religious tolerance, where the government allow Muslims to wear hijab, traditional costume at school, and
also allow Muslim to wear hijab for photo, IDs, passport and so on, and then hospital, school, university allowed to set up prayer room or musalla. And recently, during COVID-19, the government exempt Muslim from COVID-19 cremation order. And you know, one night after the order was issued during COVID-19, our Muslim was so, I mean, not really happy, but to request to the government to have some exemption to the Muslim community and Chinese community. But alhamdulillah, the government accepted and announced the exemption for Muslim from cremation order, those who are passed away due to COVID. Okay, 1,000 Islamic teachers being integrated in Islamic school. The government spent about 6.6 million per year for this scheme, and the living standard of Islamic teacher increased, and Islamic education also was developed. And also the government organized an iftar, an annual grand iftar, which more than 5,000 participants. And also not the Muslim community, the government also meet with the Christian community as well. Education and awareness for us is very important. We have a national curriculum for primary, secondary, and high school. And we also regularly conduct workshops and seminars to spread, to create an awareness among the public. And also we are having a youth camp and other youth activities. Harmonization of policy, this is my last slide. Government really pay much attention on the harmonization of policy. Harmonization of race and religion is priority of Cambodia domestic and foreign policy. Difference of belief or race are not an obstacle to hinder the development, and refrain to ensure that we are able to stop the foreign interference and extremist ideology, and internal unity of each religion is very important. So to that extent that we don't afraid the inter-religious conflicts, but we are afraid the conflict among our Muslim itself due to the mazhab, due to the school of thought and so on. So with that, I also want to state one of the statements by our former premier. He said, I can proudly state that what I have been saying from the beginning for more than 30 years, I have always said that racial and religious difference are not an obstacle to the country development process. Indeed, the need of the people are the same. The need of the people are the same, though, regardless of background, regardless of religion and race. Only issue of belief are different, and different of belief or race are not an obstacle to the development of a country. So because of the time is so limited, so I just end my presentation, and thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Dr. Alfin. First, I want to give 50 minutes, then 20 minutes. You took 27 minutes. But it's okay, because the story is very important and the lesson from Cambodia. Now, we have a second speaker, Dr. Ma Tan Huang, Basirun Abdullah. Is a distinguished academic affiliated with the University of Social Sciences and Humanities in Ho Chi Minh City, Vietnam. Dr. Basirun Abdullah is so renowned his active participation in academic and interfaith dialogue, particularly in the field of Islamic education and culture. His first degree from Madinah, Islamic University of Madinah, way back in 2004, Master of Art from International Islamic Institute in Malaysia, 2008, and PhD from Abdul Hamid Abu Sulaiman Islamic River Knowledge Human Sciences, International Islamic University Malaysia, year 2014. He also managing director of one of the company in Vietnam. He is awarded honorary doctorate by Passion International University, United States, 2019. Appointed a Muslim Youth Ambassador of Peace by Jamia Singapore and SSCO. Awarded Umatic Scholarship for PhD Studies 2008 to 2014 from International Islamic University, Malaysia.
Without further ado, tafadhal ya Dr. Basirun Abdullah. 15 minutes. Basirun will present in Malay, bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan moderator Prof. Dr. Muhammad Fauzan Nurdin dan jemaah panelis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, saya rasa bangga diundang ke seminar yang bahagia ini. Saya dari Vietnam. Bila saya jumpa yang orang-orang dari Malaysia, yang soalan yang banyak mereka tanyakan, apakah keadaan orang Islam di Vietnam? Adakah di sana ada tekanan dalam isu-isu beragama? Sebab mereka bilang bahawa Vietnam adalah kerajaan komunis sampai sekarang. Tetapi mengikut perlembagaan negara kami, kebebasan untuk beragama dan kebebasan untuk tidak beragama. Jadi sama ada kita nak agama atau tidak, itu hak individu. Tetapi dalam perlembagaan memang ada jamin hak beragama bagi rakyat jelata. Jadi saya bagi tahu, alhamdulillah di sana kami bebas dalam melakukan apa saja kegiatan berkaitan dengan agama dalam lingkungan yang diberikan kebenaran. Bermakna saya seorang Islam, saya boleh beribadat di masjid-masjid. Dan yang lebih-lebih lagi, kalau tuan-tuan yang ada peluang pergi ke provinsi Anyang, kalau sampai waktu solat, jadi azan dikumandangkan seperti juga di Malaysia. Jadi rasa-rasa pada fajar, ingat ke kita kat Kubang Krian atau di Sungai Buloh itu. Jadi untuk orang Islam, cuma ada banyak contoh orang Vietnam yang berhijrah ke luar negara, terutamanya yang mereka menatap di US. Kadang-kadang isu-isu agama diambil peluang untuk menyerang kerajaan. Kadang-kadang isu itu timbul juga. Tetapi kita di Vietnam, bahkan kita dalam ajaran Islam, fattaqullah mastata'tum, itu saja. Jadi kita lakukan apa saja yang kita boleh. Jadi la yukallifullah nafsan illa wus'aha, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi itulah saya bagi jawapan bahawa di sana memang kita ada hak-hak kita sendiri. Bahkan agama-agama lain pun turut mendapat hak yang sama di Vietnam. Jadi tajuk yang saya akan bentangkan pada tengah hari atau petang ni adalah dasar agama di Vietnam dalam konteks hidup bersama, masyarakat Islam sebagai model. Yang saya faham, saya datang untuk memberikan gambaran bagaimana fiqh ta'ayyush yang berlaku dari kita, bukannya dari orang lain. Tetapi di Vietnam, nilai-nilai coexistence telah diterapkan oleh kerajaan kami sejak sekian lama. Jadi
contohnya di Vietnam kami ada satu terminologi, satu term etnik dan agama. Jadi etnik dengan agama dianggap sama. Jadi hak-hak yang etnik yang mereka memperolehi atau penganut agama yang mereka perolehi sama. Jadi di tempat kami ada term yang mengatakan etnik dan agama. Oleh itu kami di Vietnam, jadi seluruh rakyat yang beragama, mereka berhak menjalankan apa sahaja kegiatan agama yang diminta dituntut dalam agama mereka dengan sama rata di sisi undang. Sebelum saya pergi kepada dasar-dasar agama, izinkan saya cuma kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini. Tengok masyarakat Islam di Vietnam. Jadi kita boleh bayang, contoh sehingga 21 Disember 2021, Vietnam di negara kerajaan telah mengiktiraf 36 organisasi agama. Bermakna kadang-kadang satu agama mereka ada 2 organisasi atau 3 atau lebih. Jadi setakat ini kerajaan iktiraf secara rasmi di sana ada 36 organisasi agama. Terdapat lebih 26.5 juta penganut agama. Jadi yang saki-baki yang non agama lah. Sebab dalam banyak yang dalam kad pengenalan mereka tulis kong bermakna non. Jadi yang berdaftar bahawa dia ni orang Kristian, orang Muslim atau Buddha. Jadi setakat ini 26.5 juta penganut agama. Jadi yang Islam kita pula adalah salah satu agama yang diiktiraf rasmi oleh kerajaan. Dan di sana ada 16 agama rasmi di Vietnam. 16 agama. Tetapi yang komuniti Islam mengikut statistik dikeluarkan oleh Kementerian Luar, jumlah umat Islam di Vietnam tidak lebih daripada 82,000 orang sahaja. Yang sayangnya dalam jumlah ini ada golongan yang tidak bersolat dalam sehari semalam lebih banyak dari yang solat 5 waktu dalam sehari. Mereka dikenali sebagai Hoyau Bani. Hoyau Bani. Yang tu ada sikit problem di negara kami. Yang Hoyau Islam yang solat 5 waktu sekali, itu angka mereka tidak lebih daripada 40,000 orang. Jadi sama dengan 5-6 kampung di Sungai Buloh ya. Tak banyak. Tetapi tak apa, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsira. Bismillah. Itu hikmat Allah, tak apa. Sebab sesuatu yang bermula dengan sedikit, dia akan mencapai matlamat yang lebih baik. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Itu pegangan kita. Tetapi kita diminta supaya bergeraklah. Jangan diam tidur sahaja itu. Insya-Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walaupun malam berlarutan pasti akan tersingkir dengan fajar. Itu. Ya. Jadi saya balik kepada yang dasar agama di Vietnam ini memang termaktub. Sebab mengikut saya nak baca satu huruf-huruf sebab ni penting supaya kita nampak bagaimana koeksisten terjelma di Vietnam melalui penerapan oleh kerajaan sendiri, bukannya kita orang Islam yang menerapkan. Yang pertama,
kepercayaan dan agama. Di tempat kami ada perbedaan di antara kepercayaan dan agama. Mengikut takrif yang benar. Kepercayaan seperti belum ada kitab rujukannya, belum ada pengasasnya, itu dinamakan kepercayaan. Adapun agama, mereka ada pengasasnya, mereka ada kitabnya, buku rujukannya itu. Jadi itu selalu diguna di Vietnam, kepercayaan dan agama. Jadi kepercayaan dan agama adalah keperluan rohani. Sebahagian daripada rakyat sedang akan wujud bersama negara dalam proses pembinaan sosialisme di negara kita di Vietnam. Sebab saya terjemah dari teks yang mereka. Jadi rakyat dari semua agama adalah sebahagian daripada perpaduan negara, melaksanakan dasar menghormati dan memastikan hak kebebasan beragama, mengikut atau tidak mengikut yang saya sebut tadi, mana-mana agama, dan hak menjalankan aktiviti keagamaan secara normal mengikut undang-undang. Agama beroperasi dalam kerangka undang-undang dan sama rata di sisi undang. Sebab semasa saya diminta supaya sediakan artikel, I was in Makkah, so it's not well prepared, so I apologize for this, insyaAllah, for this shortcoming. Yang kedua, parti dan negara secara konsisten melaksanakan dasar perpaduan negara, menyatukan rakyat dan yang berlainan agama dan mempromosikan nilai-nilai positif tradisi. Yang ketiga lah, kita baca yang di atas saja. Yang ketiga, isi teras kerja agama ialah kerja mobilisasi orang awam, matlamat rakyat kaya, negara kuat, adil, demokratik dan masyarakat bertamadun adalah titik bersama yang mengikat orang dari semua agama untuk tujuan yang sama. Yang keempat, kerja keagamaan adalah tanggungjawab seluruh sistem politik. Pekerjaan keagamaan berkaitan dengan banyak bidang kehidupan sosial di semua peringkat sektor dan kawasan. Yang kelima, semua orang yang beriman berarti mereka ada kepercayaan. Bukan takrif iman yang kita iman billah wa malaikati wa rusulih, tak. Mempunyai hak untuk bebas mengamalkan agama mereka di rumah dan di tempat ibadat yang sah mengikut peruntukan undang-undang. Jadi kami bebas. Ada yang soalan yang banyak, kata takut kita di sana tertindas dan sebagainya. Dan ramai orang Malaysia yang datang ke Vietnam sekarang untuk shopping, mereka boleh jenguk apa yang berlaku di sana. Dan sebab Asia kan murah, dari KL ke Ho Chi Minh City. Ada yang pergi ke hujung-hujung minggu, pergi petang Jumat balik petang Ahad, Isnin masuk kerja. Dan saya memang di Ho Chi Minh City, welcome you all, insyaAllah. Jadi kita tengok dalam konteks dunia Islam dan ASEAN, memang kerajaan Vietnam peka macam mana menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara Islam. Itu di antara Mesir, Arab Saudi, terutamanya di negara ASEAN kita. Pernah Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Hanoi, jadi Prime Minister kami pun minta pandangan dan supaya bagaimana kami membangun industri halal. Dan begitu juga ketika bila pergi ke Jakarta jumpa Bapak Jokowi, supaya minta bantu membangunkan industri halal. Dan di Asia pun sama. Tapi kita tengok pencapaian selama mereka menerapkan nilai-nilai coexistence in our country. Jadi kita nampak tempat ibadat agama dilindungi oleh undang-undang. Jumlah penganut semakin tambah, jumlah rumah ibadat semakin tambah, dan kerajaan setiap hari perayaan pergi ke komuniti yang beragama supaya kita kata memberi tahniah munasabah hari raya, hari perayaan mereka. Tapi kami di Vietnam satu ni bagi kita peliklah ganjil, tetapi di sana dikira
nilai-nilai hidup bersama tu ada. Contohnya Christmas tidak dirayai oleh orang Kristian di Vietnam. Hampir keseluruhan rakyat merayai hari Christmas. Jadi sama ada Buddha, agama-agama lain ke, sama. Tetapi sayangnya bila hari raya kita tidak dikongsi bersama. Itu saja, sebab kita jumlah kecil, tak berapa besar. Jadi inilah pencapaian yang last kali yang kita nampak. Jadi banyak perayaan keagamaan utama di Vietnam telah diadakan, seperti hari lahir Buddha, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2008-2014. Majlis penutupan tahun suci 2011 Gereja Katolik Vietnam telah diadakan dengan di Lawang, wilayah Quang Tri. Sambutan ulang tahun ke-72 penubuhan agama Buddha Hoa Hao pun diadakan. Jadi ruh at-tasamuh wa ta'ayush maujudah indana, bahasa Arab sikit lah. Jadi alhamdulillah nahnu na'ish fi Vietnam fi ghayati sa'adah wa laysa hunaka thammata mushkilatun diniyatun tahdus fi biladina abadan wa hadha mimma tas'a hukumatuna bijaddah ila raf'i halal mustawa al-ma'ishi baina sukan ala haddi sawa wa hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Dr. Basirun. His PhD ini Lughatul Arabic, Lughatul Jannah. Masya Allah. The last speaker but not least, Dr. Alwani Ghazali. Ini daripada Malaysia lah, bukan Vietnam, Kemboja, orang Malaysia. Senior lecturer at Universiti Malaya, Akademi Islam. Her research focused on interreligious dialogue, national unity, and religious studies. She now serves on various committees, including Committee of Aqidah Evaluation and Special Committee of Foundation Islamic Dawah Malaysia. She is actively engaged in interreligious dialogue activities with several organizations. Her first degree, Bachelor of Islamic Religious Knowledge in Sciences from International Islamic University Malaysia. Sebenarnya atas ni semua UIA ni. Bahaya saya pun UIA. Pertama saya Dr. Basirun UIA, Alfin UIA, Dr. Alwani Ghazali pun UIA. Master Comparative Religion, Religious Knowledge Heritage Usuluddin dan Community IUM. Cuma PhD-nya di PhD of Art Islamic Studies from ASEAN Institute, University of Melbourne. Without further ado, I would like to invite Dr. Alwani Ghazali, Dialog Silang Budaya dalam Memupuk Budaya Damai. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang saya tak pandai berbahasa Urdu. Kalau tidak saya dah pilih bahasa Urdu tentang ni. Okey, bila bercakap tentang konteks Malaysia di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai orang Malaysia yang memahami konteks kita dengan lebih baik daripada saya, ia adalah satu cabaran. Tambahan pula ini adalah waktu yang sangat mencabar kerana masing-masing dibuai kekenyangan setelah perut keroncong sebelumnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Datuk Fauzan Nordin. Saya kira saya ingin menyentuh beberapa aspek yang mungkin kurang didengari di dalam masyarakat Malaysia, iaitu istilah dialog itu sendiri. Ramai menyangka bahawa kita telah pun memahami apakah maksud dialog, sehingga kan sebahagian unsur yang bukan dialog juga dianggap sebagai dialog. Apa yang bukan dialog? Yang bukan dialog adalah berbantah-bantah. Bila sebut dialog, susah untuk kita appeal ataupun pujuk masyarakat bahawa
ini adalah proses yang memerlukan kemesraan. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan pelbagai istilah. Hiwar, mujadalah, munazarah. Mujadalah biasa digunakan. Dalam konteks mujadalah, kebiasaannya ayat-ayat syarat dengan gambaran negatif tentang perbalahan kaum-kaum terhadap para anbiya. Pun demikian disentuh juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam banyak tempat dalam Al-Quran bahawa mujadalah itu perlu dalam keadaan yang terbaik kepada ahli kitab dan kepada mad'u. Kita ingin membina jambatan di kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai dan jambatan itu adalah sebenarnya dialog yang lebih tepat dengan makna hiwar. Hiwar adalah satu perkataan yang paling sesuai, lebih sesuai bila mana kita letakkan dialog itu dalam konteks masyarakat global. Masyarakat global memahami hiwar, dialog adalah dalam bentuk satu komunikasi yang sangat fluid, sangat cair, di mana dua atau lebih orang, syarat dia apa? Mesti mempunyai idea yang berbeza. Kalau sama dia jadi sembang kedai kopi ke, sembang makcik Kia ke, dia sembang. Tetapi bila kita sebut dialog, ia menuntut kelainan pandangan, kelainan latar belakang, tetapi mampu berada di satu ruang yang selamat, bertukar pandangan, di mana peluang untuk bercakap dan kesabaran untuk mendengar berlaku dengan saksama. Yang ini budaya kita kurang sebenarnya. Itulah yang perlu dipupuk dalam masyarakat kita. Okey. Dengan konsep tersebut, maka dialog adalah sebenarnya senjata penting dalam dakwah. Sebab kita berdepan dengan orang yang sangat berbeza daripada kita, lalu kita menyampaikan Islam. Bahkan kita belajar sedikit sebanyak nilai-nilai Islam yang ada pada orang lain untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Dan ia adalah sama ada kita bercakap sesama Muslim, dialog, kita ambil nilai-nilai baik, kita sampaikan nilai-nilai yang perlu kita sampaikan. Begitu juga kepada mad'u bukan Muslim yang kadang-kadang mempunyai nilai-nilai yang lebih baik daripada kita, nilai-nilai Islamik sebenarnya, cuma dia belum lagi berakidah seperti mana kita. Ini proses dialog. Dialog sebenarnya mempertahankan pendapat kita sendiri, kita memunculkan pendirian yang berbeza dalam keadaan harmoni. Tiada prinsip yang perlu dileburkan, tetapi ia disampaikan dengan cara terhormat, dalam nada yakin tetapi tidak bongkak. Nada yakin tetapi tidak bongkak. Menyampaikan dengan cara paling jelas, menyampaikan dengan cara yang paling friendly ataupun setiakawan ataupun mesra dan terbuka. Baik. Kalau kita lihat di Malaysia, semua maklum bahawa kita adalah majoriti Melayu, Muslim, dan seringkali bila kita cakap tentang budaya, agama, kita bercakap tentang identiti ras. Melayu biasanya disembahkan kepada orang Muslim. Bila cakap orang bangsa Cina, etnik Cina, kebiasaannya Buddha atau Kristian. India, kebiasaannya Hindu atau Muslim atau Kristian, dan sebagainya. Okay, itu suasana kita. Menurut perangkaan terkini pada tahun ini, suku pertama tahun ini, penganut Muslim adalah berjumlah 63%, 63.5%. Ini diikuti oleh penganut Buddha
18.7. Saya yakin ini ada perkara yang para pendakwa perlu kaji dengan lebih dalam. Penganut Kristian dalam lapangan ia berkembang sebenarnya, tetapi mungkin tidak direkodkan. Kita memang ada masalah Melayu murtad, dan kita juga mempunyai statistik tertentu, data tertentu untuk mereka berbangsa lain yang masuk Islam tapi rekodnya disimpan. Maka pastilah ada perubahan pada data ini. Ini data rasmi oleh Jabatan Statistik Negara. Okey, apakah cabaran dialog? Kalau kat Malaysia lah. Cabaran dialog sebenarnya boleh dibahagikan kepada luaran dan dalaman. Dan macam yang rakan panelis saya ucapkan tadi, benarlah bahawa kalau mengikut pengalaman majoriti aktivis dialog, kita akan dapati bahawa cabaran dalaman tu lagi banyak berbanding dengan cabaran luaran. Antara cabaran dalaman yang kita ada sesama kita, walaupun kita ada Quran yang sama, kita ada pemahaman, kita ada sunnah daripada Rasulullah SAW, sama saja sebenarnya, interpretasi itu berbeza kerana kefahaman yang tidak komprehensif ataupun faktor-faktor lain. Jadi WADAH Pencerdasan Ummah ni bersama dengan NGO lain sangatlah besar peranan dia untuk mendidik masyarakat supaya memahami Islam secara lebih menyeluruh, tidak sektarian, tidak bias kepada politik tertentu sehingga membawa kepada pemikiran hulu seperti yang diucapkan oleh Presiden WADAH pagi tadi. Kita sering dimomokkan dalam usaha kita mendekati etnik atau bangsa lain, agama lain, kita sering dimomokkan dengan Melayu terancam, kan? Walaupun kita majoriti dekat negara ni, apa yang terancam tu boleh diperdebatkan lagi lah. Tapi ini adalah suara vokal, terutamanya dekat media sosial, dan ini adalah satu suara yang perlu dilawan balik. Mereka menggunakan media sosial sebagai platform, maka mungkin suara-suara yang seperti itu perlu diredakan dengan juga media sosial, social media. Satu. Yang kedua, cabaran kedua adalah kemahiran komunikasi. Okey, kalaulah saya bercakap dengan para pelajar saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang generasi 70-an ke atas, lahir 70-an ke atas, kita dulu pengalaman hidup bersama dengan masyarakat macam-macam agama tak ada masalah. Kita sekolah rendah, bermain dengan kawan, pergi raya Cina, rumah kawan, belajar buat muruku. Itu mak saya lah, belajar buat muruku daripada anti-santi, kan. Belajar kain, jahit dengan Mrs. Lim depan rumah. Saya tinggal dekat kampung Aulong, kampung Cina. Kat situ dah ada ta'ayush ataupun hidup bersama. Dah ada satu interaksi macam landscape Malaysia. Tapi di kalangan generasi sekarang, setelah adanya sekolah-sekolah agama, bukanlah sekolah agama tak bagus, tapi boleh diperbaiki. Samalah, saya ahli ikram ada sekolah dia, Abim ada sekolahnya, WADAH ada sekolahnya. Jadi ini adalah salah satu daripada senario yang perlu dilihat. Terkejut, 5 minit. Okey. Setelah kita berjaya menubuhkan institusi, adakah sebenarnya kita menghilangkan salah satu kekayaan bangsa Malaysia, iaitu menghargai etnik lain? Komunikasi ini sangat penting. Ia adalah salah satu daripada cabaran untuk berdialog. Yang ketiga, kemampuan mengurus kepelbagaian, menyediakan satu ruang yang selamat. Itu keempat, di tengah tu. Kita ada generasi media sosial yang sikit-sikit isu nak letak dekat media sosial, kan. Lepas tu mengundang pelbagai khilaf pendapat, debat dekat situ.
budaya label-melabel ataupun jerat stereotip. Kita dah tengok dah orang ni pakai macam ni, pakai serban, pakai jubah, dah terus letak label kat dia. Orang ni bergaul dengan siapa, dah dia ikram, dia apa, liberal. Macam itulah contohnya. Dia terlibat dengan dialog, dia mengajar perbandingan agama, dia ni liberal. Macam tu. Label tu sentiasa ada. Okey, kita tengok kepada contoh kes Contoh kes, 2 kes pada tahun ni, pada bulan ni lebih kurang bulan Mac, bulan April macam tu, YB Fadilina Siddiq bercakap tentang macam mana beliau membesarkan anaknya, kan. Istilah kafe tu dia kata jangan guna. Ada sebab-sebabnya, ada konteks dia tertentu. Video ni viral, kemudian berlakulah sensasi, kontroversi yang besar. Yang contribute kepada benda tu semuanya orang Muslim. Kita tak sedar bahawa yang menonton adalah mad'u kita sendiri. Itu kes pertama. Kes kedua adalah lawatan ke kuil pada bulan Ogos, awal bulan Ogos. Kesilapan sikit oleh seorang peserta yang terlibat dalam lawatan ke kuil tu dijadikan sensasi. Okey. Kemudian cabaran luaran. Cabaran luaran biasalah, takut terpengaruh dengan dakwah Kristian. Jadi jangan terlibat dengan apa-apa pergaulan dengan gereja. Contohnya kita nak buat engagement pun susah. Padahal orang gereja terbuka je ajak kita pergi ke gereja. Kita takut nak ajak mereka ke masjid. Ada masjid-masjid sekarang ni yang buat open mosque tour, kan. Mosque tour ada, tapi tidak semua. Masih ada lagi masjid di Malaysia yang tertutup. Okay. Kita juga ada cabaran untuk meletakkan wakil. Sekiranya dialog tu dialog formal, kita ada cabaran untuk memilih siapa yang patut mewakili Islam itu sendiri. Sebab yang ramai terlibat, senang untuk terlibat secara aktif menjadi wakil adalah yang tidak begitu represent ataupun mewakili fikrah Islam yang pertengahan. Kebanyakannya yang berbaur feminis, yang berjalur sekular, yang datang dan mengatakan mereka adalah Islam. Nak minum arak, tak apa, contoh ekstrim. Okey, kemudian dalam masa yang sama, orang yang terlibat ataupun aktivis dialog juga perlu berhati-hati dengan ekspresi. Macam tadi kes yang dekat kuil tu, kalau boleh elakkan media, elakkan. Kena ada banyak perbincangan sebelum dan selepas mengadakan aktiviti rasmi melawat ke rumah ibadat contohnya. Ekspresi tentang agama-agama ini perlu dibuat secara berhati-hati supaya tak sampai sama dengan ekspresi pluralisme agama di mana nilai kebenaran sebuah agama dianggap sebagai sama. Okay. Ada bezanya di antara sembang biasa dengan dialog yang mendalam. Ini adalah rajah yang boleh menerangkan perkara tersebut. Okay. Kalau kita hanya berada pada keadaan selesa sahaja, itu belum ada dialog. Okay. Keadaan dialog berlaku ataupun dialog zone adalah apabila masing-masing pihak bersedia untuk berbincang tentang perkara yang tak selesa dan berbeza, tapi dalam keadaan yang aman, tanpa rasa tergugat, tanpa rasa takut, tanpa rasa nanti kena akta sekian-sekian. Okay. Dan last sekali yang di bawah, zon yang di bawah tu adalah zon perang. Itu memang tak sesuai lah dialog. Sebab itu ada engagement ataupun cara lain untuk berdepan dengan musuh dan sebagainya. Okey, apa prospek ataupun apakah yang kita harapkan pada masa depan? Dalam masa kita mengusahakan dialog silang budaya ini pemangkin-pemangkin yang ada, alhamdulillah, dengan idea Malaysia Madani yang dikemukakan oleh Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya yakin idea itu telah diwacanakan dengan baik oleh IDCC
dikembangkan. Idea itu sangat kondusif untuk dialog. Kemudian kita ada zaman pasca normal, walaupun zaman ni mencabar sangat-sangat, tapi itu juga peluang. Dalam masa yang sama, kita boleh menggunakan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Kita mampu menjelaskan dengan lebih mudah berkenaan lajunya proses globalisasi dan semua yang datang dengannya, melalui engagement yang tak dapat tidak kita berada pada tahap tersebut. Dan akhir sekali, dengan krisis kepimpinan dunia yang semakin dilihat oleh semua, double standardnya, world order yang ada sekarang ni dalam kes Palestin terutamanya, ia mempercepatkan lagi proses dialog Islami dan mata-mata memandang ke negara kita. Alhamdulillah, apa yang diusahakan oleh WADAH sangat-sangat saya kagumi. Harap-harap idea makasid tu, CASID tu, insyaAllah akan dapat dijelmakan di peringkat ASEAN satu hari nanti, dan kita, Malaysia, Indonesia, ASEAN keseluruhan dapat membantu mengemudi ummah pada satu hari nanti. Habis dah saya, kurang 3 minit insyaAllah. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya merasakan bahawa saya lahir dari DNA UIA. Pergi ke mana pun saya rasa macam identiti itu pekat lah, mewarnai kehidupan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepatutnya habis 3 suku, tapi kita lajakkan 25 minit. Kita ada masa untuk soal jawab 5 minit. Ya, tak ada. Okey, 5 minit. Okey. Satu soalan belah kanan, saya sahabat-sahabat lelaki, dan satu soalan belah lelaki. Ya, wanita. Silakan. First question. Nama, daripada mana, negeri mana, dan apa? Soalan kepada siapa? Boleh cakap. Mic on tak? Tak on. Okey, boleh. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Salmia dari WADAH Kedah. Wadah mana tu? Kedah. Wadah Kedah. Okay. Baik, tadi kita tengok, terima kasih kepada para panelis telah memberikan gambaran yang cukup kuat sikit, komprehensif mengenai dengan isu sekarang, isu tema seminar kita hidup damai dalam komuniti ASEAN. Dan panel yang pertama tadi dari Kemboja telah menggambarkan kepada kita betapa bahayanya kita mengadakan civil war, kita tak ada political, kita ada turmoil. Okey, soalannya begini. Jadi kita kalau boleh kita nak elakkan daripada civil war. Sebab dia akan memberikan satu negara yang kucak-kacir dan susah kita nak mencapai hidup damai dalam komuniti ini. Jadi yang dalam konteks ASEAN ni, no, let me think, I think cakap English. Tak apa, English boleh apa? Alright. I think the issue here is maybe to the concern of all of us here. Soalannya pada Dr. Alfin ke? Saya rasa soalan ni pada siapa yang boleh jawablah. Oh, bahaya tu. Okay. Now the contemporary issue is about theoretical territorial dispute. Territorial dispute. Yeah, in the South China Sea, remain a major concern for ASEAN stability. So actually, the overlapping claims and several ASEAN members would increase the risk of conflict and affect regional unity and stability. Jadi bila berlaku yang macam tu, kita pun jadi soalannya my question solutionnya. Okay, just apa solutionnya? Betul. Okay, straight to the questions. Yes. What would be the policy and
strategic actions Okay. for promoting regional stability, economic cooperation, cultural understanding and peace building Okay, thank you. among Asian countries. Terima kasih. Okay, Thank thank you. you very much. Okey, soalan. Saya kumpul soalan lagi. Soalan belah kanan pula. Nak cakap Jerman pun boleh ni. Okey, tak ada. Wah, selalu orang kanan lelaki orang banyak soalan ni. Hilang terus. Belakang Daud. Zulkifli Daud. Sorry, panggil last name pula. Soalan pada siapa? Nak mic. Tak bunyi pun. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Soalan saya kepada Wakil Kemboja. Can I speak Malay or English? Up to you. Up to you. Jawa boleh. Melayu boleh ya? Boleh. Doktor boleh cakap Melayu? boleh. Saya nak bagi intro sedikit sebelum soalan ya. Fenomena masyarakat Kemboja. Kita ada pengalaman lebih kurang 30 tahun. 30 years helping the Cambodians. So now kita kena muhasabah sedikit tentang our contribution and our effort to support ataupun to help the Muslim community in Cambodia. Saya berpendapat bahawa mana kita nak membina satu hubungan yang baik, yang mesra, dan kita nak mengangkat martabat umat Islam, kita kena jadi umat yang memberi, contributing, bukan kita meminta. Saya ingat Hun Sen, dia respect the Muslim because kita contribute the votes. Itu dia punya behind the story of Cambodian politics. So beyond that, kita kena ada lagi satu usaha contribute kepada masyarakat, the nation of Cambodians, masyarakat Cambodia. Tetapi kita di Malaysia ni setiap tahun bulan raya haji, airport di Kemboja tu penuh dengan orang Malaysia. Every year kita kutip duit, kita pergi hantar untuk korban. It is good program. Tetapi sebenarnya bagi saya, pengalaman kita melihat, dia memberikan impact yang agak negatif. Iaitu kita seolah mendidik masyarakat di Kemboja itu bergantung kepada support, sehingga mereka sendiri menjadi tidak kuat. Dia nak being trained to be resilient ataupun kuat untuk menyumbang kepada masyarakat di Kemboja. Jadi kita kena design semula. We have to design satu sistem. Dulu kita mengumpulkan beberapa komuniti, kita NGOs untuk fikir macam mana kita boleh sumbangkan ataupun kita boleh bagi kita punya korban ini dan memberi impact. Tetapi sebaliknya, saya minta maaf, I have got to say it today. 1 minit. Alright. Dia ada negative impact. Satunya ialah berlakunya seolah satu membina empire tersendiri. Dia come to Malaysia, collect, dan dia membina empire tersendiri. Okay. So ini harus diberikan satu perhatian oleh new generation. Ini mungkin dulu zaman Hun Sen dia begitu. Tapi now kita have to think dan kita kena buat concerted effort. Dia kena Malaysia punya NGOs, ABIM dan WADAH ni kita kena susun balik supaya tidak berlaku itu berterusan. Kalau tidak, masyarakatnya akan jadi masyarakat yang tidak kuat gitu. Terima kasih. Terima kasih Zul. Terima kasih. Dan satu soalan khusus pada Dr. Alfin. Satu soalan tadi saya minta Dr. Basirun dan Dr. Alwani jawab. Siapa nak jawab? Dr. Basirun jawab atau Dr. Alwani? Dr. Alfin jawab dululah yang ni. Sila. Terima kasih. Thank you. Regarding to the first questions, regarding with okay. For the second questions, taking this opportunity, I also extend our gratitude and appreciation to Malaysian who always been our supporter after the civil wars, and that Malaysian, especially the peacekeeper from Malaysia and some other country from Indonesia,
Egypt, Pakistan, those who are a peacekeeper who came to Cambodia in the 90s. They are the first foreigner who supporting the Muslim community. And then after 1996, 1997, the NGO start coming into Cambodia to support, and mostly you mentioned about the support of Kurban and so on. Actually, it brought us a huge impact to the communities, especially though it is a short-term impact. But if we think strategically, this assistance render to the community, the Muslim community, have brought us some open eye or eye openers to the non-Muslim. For example, there were discriminations before this, but when Malaysians have started coming into Cambodia wearing hijab, kupiah and so on, then I said the Cham community has big brothers. I mean, they have their relative in other countries. So number one is to eliminate discrimination. Number two, I think the question is why Malaysian government appointed the special envoy to the Prime Minister to Cambodia is to look into this issue, how to strategize in such a way that can create a long-term impact to the community. And I hope under the leadership of Dr. Ahmad Azam, he will strategize all these assistance and creating any program or activity that render or create more impact to the community. Thank you. Alfin, Dr. Basirun will answer 1 minute on strategy. Dr. Alwani will, you don't want to answer, okay. 1 minute. Assalamualaikum, thank you for this question related to the Sumatra Island. But in our language we call Trung Sa. But when we grew up and we got the information that this island is belong to us. Of course, just last month when I designed the map, but we don't have 2 islands. So the hotel, they deny to accept this design. So we have to get the two stick for Trung Sa Island and Hoang Sa Island. But as a Vietnamese citizen, we cannot do anything because in our country different with yours and other countries. So we just do, or we move what we are allowed to move in this issue. So we don't go as a citizen, we don't go beyond the border. So we just listen the information or the arahan dari atas saja. Syukran. Thank you, Dr. Basirun. Sorry for the secretary. Kita ambil masa lebih pada 5 minit tadi. Saya serah kembali kepada MC. Baik, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator dan para panelis atas diskusi yang saya ingat memberi manfaat kepada kita semua. Baik, tanpa melengahkan masa, sebagai tanda penghargaan, majlis mempersilakan Tuan Haji Abdul Kudus, Naib Presiden WADAH, untuk menyampaikan cenderahati kepada para panelis dan juga moderator. Dipersilakan. Baik, yang pertama saya persilakan His Excellency Dr. Sles Alfin daripada Kemboja. Seterusnya dipersilakan Dr. Basirun Abdullah dari Vietnam. Dan seterusnya dipersilakan Dr. Alwani binti Ghazali daripada Malaysia. Dan yang terakhir dipersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fauzanuddin, moderator kita pada hari ini. Dan dijemput kepada semua para panel untuk bersama-sama bergambar di hadapan. Silakan gambar dulu.
Baik, sekali lagi mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada ketiga-tiga panel kita dan moderator atas kesudian untuk acara di sidang kedua ini.